که باشه. سلام علیکم دوستا و هموطنان و برادرای عزیز. بگیم که یک دیگر هم تایخو خستم نم خیلی دیگر نوار دیدم که نتا برامد رفت کروچه کانترول. دیگر گفتم باید شما خطی را گپ زنیم، یک بار براتون معلومات بتیم. و دوستای عزیز، واقعا هم تا کجا به آبرو شدگی ما و شما، تا کجا بیننگ شدگی ما و شما، یعنی که در همینجا یعنی که نمیجا ما معلوم میشه امام علی رحمان ما را کجا آورد و این شکمی که ما سر میکنیم گفته اومدیم روسیه و کجا آورد این شکم ما را، این همینجا تمام اطویتش هست برادرای عزیز. پیغام از افغانستان به امام علی رحمان است، یعنی که اولین پیغام نیست. ببینید گل خونم بتم گشترم بتم بدبخت نشوم، زن از ما بیوه شود، بچه از ما یتیم شود، معتاد نشوم، قهرمان ملیام تو، مارشالم تو، وزیرم تو. دیگه این عصر حماقت تاجیکا از بین رفت لالا. او تاجیکی که هنوز پشت تو ایستاد از همه قضیه و اینم فکر نکن که من تنها هستم، زیاد تاجیکا با هم مفکوریم است. امام علی رحمان بچیم تو او امام علی رحمان او رحمانو فی باللعنتی تو کالمه را علی پشتون میخیزانی. تو اگه بی غیرت با غیرت می بودی 20 تا اندیوالای آوازخان پشتونی ما رفتن در تاجیکستان بیادر گل رقصاندن دخترای تاجیکتر. ما چی امروز بیریم بگیم تو رهبر مستی نشانم نمیده میگه بچه ما تا غیرتی بودی و خیلی دختر تاجیک قدمت خواندن پشتو رقص کرده و حال تو علی ما ایستاد شدی. یک گپ میگم برات رحمانوف جان، ما و تمام همفکرهای من و قرآن خدا که چپ سر کنی طرف افغانستان پوزت میده میکنم. بخوای نخوای تو هم تبار من خدا میگیری تاجیک نه میلیارد تای تو را من به یک دانه پایلچ پشتون وطندار خودم نمیتونم فکر باشه. یک دوم گپ میره برک میزنم که رحمانوف جان یک گپ بسیار عمیق برات میگم، دستکی ها و چمچگی رای برات برسانم. باشیم اگر که جدی توسط زیاد همه 500 تا از اینمی نفرهایی که در ذهنت نمیه 500 تا بچه جوان ما دیگه سلام نه از همین وصلتون پنشیر که به دست آمده قطعی نمی از 3.5 ساعت 4 ساعت نخواهد شد که دینمی خود دوشنبه در پیش برسن. تو بچه ندیدی زورت 4 تا نفری مردگو مثل خودت واری عسکری تو هم مردگو است. تو توسط پیش کردن دختر پیش میرفتی و حال رهبر یک تعداد الهی های بخاصیت های تاجیکا شدی. تاجیک به این معنا نیست که امام علی رحمان هم شوی مادر خود قبول کنه. کدام امام علی رحمان؟ وضعیت وحشتناک شد. 20 تا نویسنده های تاجیک افغانستان رو خط روان کردن امام علی صاحب ما را نمیخواهید در کشورت. گفت نه. و قرآن که از این شیرخان بندر که یک نعره تکبیر بگوی که ولکه در ظرف 2 ساعت در دوشنبه نرسید. چی فکر کردی بچیم تو؟ 4 تا بیچاره عسکر روسی را از مرد باز هم این پیغام با خودی بگیم که امام علی رحمان دالی و بدخشانی یعنی این تحقیر پیغام با امام علی بود، تحقیر با ملت بود. میگه یک چند سراینده مون رفت میگه در همونجا دختراتون برقصونه. این از بیناموسی ما و تو خبر داده ایستاده است که هموطنان ما و تو از پشت اینمی امام علی بیناموس شدیم. ما و تو از پشت اینمی امام علی اینمی جا اومدیم رسیدیم. میفهمی؟ یا که نه؟ شما یگان چی فهمیده استین که ما کی شدیم؟ امروز حقیقت گفت، همین انسان حقیقت گفت. برای که ما مردم تاجیکستان تا همه روز ما پرابلم نه در قرغیز داشتیم، نه پرابلم در ازبک داشتیم، نه پرابلم در افغان داشتیم،
نه проблема дар Хитой доштем. ягон ҳамсарҳад монқатӣ мо ягон проблема надоштем, ягон мушкиле. ҳамин Эмомалӣ Раҳмон то нами рӯза ҳамин проблемаҳоро эҷод кард ва аз пушти проблемаҳои ин миллат таҳқир шида омад. мефаҳмед шумо? миллат таҳқир шида омад. имрӯз мегӯяд ки духтарот раққоса ҳастанд. то 4 таймо рафтан ки духтарота кам рақсонда. ту мега чӣ лоф мезанӣ? 4 беҳайсият яки наму 4 тай ки мерақсан ҳар рӯз. ту кисти мега? кисти ту? иҷа беғайрат будани миллата гуфт ки эй миллат, шумо ҳама қадар беғайратед ки як рақоса зани духтаротонро рақсонда бигарда ва шумо боша бигем ки хомӯш бошен, хомӯш, гап назанен, рақс кунен, бирен ай пай шикамотон. шумо шикам имрӯз шуморо фурӯхт, нафсда фурӯхта шиден, як луқма нонда фурӯхта шидем мо шумо. кео наву афғон афғонистонӣ хора мехраву ватанш места намета ватана ба ихели Эмомалӣ Раҳмону Ашраф Ғанӣ монанда. ва тифлҳош истод мешаванд дар онҷа, ватанша ҳимоя мекунанд. ва мо уто опел бихарем, мо уто намедонам бирем спартивкаи зур бихарем, поамонда красовкиҳои зур бихарем, мерем дар нафс моро ғулом кард. нафс мефаҳме намира? нафс моро ғулом кард. имрӯз анами беобрӯгира мо шумо аз пушти нафс гирифтем. дар даруни вагон ай пушти нафс рафтем, хо рафтем. ҳоли бо ба фикри муқа маълумот надора ки чӣ қадар занои мо дар Русия ғулому кӯчарӯ ҳастанд. мо худомона мард мегем, нарра мезанем, тоҷикистон ба пеш мегем, байрақа мебардорем. ман хоҳиш мекардам ан ҳам модарое ки ҷоруб дар дастошон кӯча руфта истодан ку, ҳамин кӯча руфта як навор кунен, тоҷикистон ба пеш биген, кӯча бурӯен. дар Россия биген намо Москва да кӯча руфтесем, тоҷикистон ба пеш, як ҳамхели як шиёр сар битед. ҳамин модарое ки корои паст карда истоден ку, нами кӯча рӯвӣ, ӯ борка намедонам, дар ҳамин заводо кор кардестен, пасттарин ҷои ховотона сёмка кунем, биген тоҷикистон ба пеш. ҷоруб хати кӯча руфтесен, руфтан бигирен, тоҷикистон ба пеш, биген намо Москвара тоза кестем, тоҷикистон ба пеш. имрӯз мо ватира ҳамватанам нафс ғулом кард, нафс беобрӯ кард, нафс беҳайсият кард, нафс ба ҷое овард ки имрӯз пага номи миллати мо утуку нобуд мешавад. тоҷик хича дига изо мекаша, бига ки дар як ҷо тоҷикам. тоҷик ҳамита дига гум мешава мерава ки бига ма тоҷикам. ҳамин тоҷик биган меган ҳамун рақс мекардагӣ, кӯча меруфтагӣ шумоен. дар Москва мерен, солҳои дароз кӯча мерӯен, меоен дар Тоҷикистон Эмомалӣ қатъи як праздник мегзаронен, ҳамун шумо буден. ва инаи гапора мо шумо да мегам. инаи гапора мо шумо да мегам. дар Москав рақс кунен, мега кор кунен, омада дар Тоҷикистон праздник кунен. дар Москав дар дарни вагон хоравен, мега биен дар Тоҷикистон праздник кунен, салют бизанен, эй биген Тоҷикистон ба пеш. вақте ки тоҷику тоҷикистонӣ, яъне ки як чандташ агарам ки нами аҳвол боша, дигар на спортсменот обрӯ дора, дигар на дигарат обрӯ дора. 0%, 0. барои чи шуморо дар дигар ҷо сериёз қабул намекунад? барое ки мебинад ки миллат ки аст. ва ана ҳамида шумо хомӯшед, ана ҳамида шумо хомӯшед.
лапотка дар даст, ҷоруб дар даст, барф бурӯен, тоза кунен. Чӣ кор кардеси? хаями зиндагӣ айда худоро шукр кунем, як луқма нон ҳаст ку. барои як луқма нон фурӯхтем худмона. На дин монд, на дунё монд, на бовар ки ҳайсият монд, на номус монд. ҳамаро фурӯхтем. ҳамаро фурӯхтем. ина имрӯз анамо мега ки намо поили чи ки намо паштун аст ку, намо толиб. яъне ки асти боло ҳаст. рост мега як тараф. анамо поили че ки аз мову боло аст барое ки ватанша ҳимоя дорад. барое ки шикамда фурӯхта нашид. ва имрӯз инаи пайғом чӣ ба пайғома дар Ӯзбекистон наметан, чӣ ба пайғома дар Туркменистон наметан, чӣ ба пайғома дар Қирғизистон наметан, чӣ ба пайғома дар дигар ҷо наметан. айнан ҳамин пайғомо барои Тоҷикистон меояд. медонем барои чӣ. худтон фаҳмидем худ тарафша. ман ҳамин охирон баромадам дар гуфтагӣ ҳастам ки чаро Эмомалӣ тоҷикоро қабул карда натонист ё ки афғонистониёро грезаша қабул карда натонист. дар охири ҳам барнома гуфтагӣ ҳастам. хуб бидроен ҳам барномаро гӯш кунед. ҳадди ақал охирша гузаронда гӯш кунед, мефаҳмед ма чӣ гуфтагӣ ҳастам. яъне ки заифтарин инсон имрӯз фақат ба олуча дутор месозад, ба себ намедонам картошка хати трактор месозад, мерава дар пеши кулча акс мегирад, мерава дар пеши бодрин қати селфи мекунад, помидор қати селфи мекунад. беҳиссиёттарин беномустарин инсона мо имрӯз президенти худ қабул кардагӣ ҳастем. мебахшед агар як галубой агар ки раҳбари як давлат боша, дар назар даму давлат ҳамаш галубой метованд. ва як беномус ки имрӯз раҳбари Тоҷикистон аст, дар назари тамоми дунё ҳамаи тоҷико беномус метовад. айна мера корша мебинад ку дар назари дунё ҳамаи тоҷико инамтари беномус метовад. ва имрӯз дар чашми анамо афғоно ҳам афғонистониё ҳам ҳама инами тоҷико ку анам мисли Эмомалӣ беномус метовад. имрӯз мега духтарои тарақ сондем, бо мега гап мезани ту мега гуфтанӣ дорӣ бо синима ки чорта мега сарояндаи мо духтарои тарақ сонд бироварда мега. мефаҳмӣ амира? чор сароянда духтарои тарақ сонд. бо ту гуфтанӣ дорӣ барои ма мега? бо ту ҳарф мезанӣ ту раққоса мега? фаҳмидина ки мо куҷо омадем расидем. хит кардем хитон. то кай савола ба хитон битем, ба ман не, ба дигарон не. то кай шумо аз пушти шикам ба ҳаваси як мошини опел ҳиссиёттона мефурӯшем, ғайраттона мефурӯшем, номустона мефурӯшем. то кай? то куҷо? ин савола хитонда битем. то кай имрӯз ки аз пушти нафс худомон ғулом шидем рафтем. мо ту ғулом шидем рафтем. ҳар кори урусу бифармона падмитай здес, намедонам убери мусор, викин мусор, падмитай мусор. барое ки барои мо 100 рубл 200 рубл бита мерем мусорша мепартоем, мусорша мерӯем. оли як чорташ мега ки ман намекунем ин кора. хай ту намекунӣ, аҳсан ба ту ки намекунӣ. не ки миллатҳои ту карда истодаанд, нама ҳамватанои ту, миллати ту инами хафота нигоҳ кун, дуруни бозорда арроба бикаш, урус борша бор куна, мисли хар барини хичу бигаву биги хазаин куда отвести хазаин. давай хазаин да дома бо 12 этаж боша лифт кор накуна, барое ки 2 сум пулот бита бо 100 сум дига зиёдӣ бита, ручной бори ура бардор то болора биброр бихӯр. имрӯз намиқадар мешава ҳиссиёт фурӯхтан, намиқадар мешава худфурӯшӣ барои нафс.
همینقدر میشود و این طرف میبروی باید میلیسای روس بزنم پولو تا کیسات بکشه بگیره بیای بگو میلیسا ای کیسان پول ما گرفتن نمی نامردان بردن 3 روز محکمم کردن ما پولو ما گرفتن گشنه و تشنه سرم دادن. این نمی از خود فروشی. این نمی بود که ما و تو ناموس نداریم که نمی کارا میکنن در سری ما. یا گرانیچه دا خودتون ما دگین دیدگین. همه میگذره توجیک پاسپورت چه میگیره 100 دست 100 دست قرغیز هم میگذره قزاق هم میگذره روس هم میگذره 100 دست توجیک. این نمی بود که پسلدنی انسان شدگی ما این نمی را نشان میداد و 4 بنام دیپلماتی روزی دروز در تاجیکستان نمیدونم در دیگر جای یا رقص میکنن. شما را فروختن ما را فروختن امروز ما پرداژ دا قرار گرفتیم پسترین نرخ قطعی. عمر انسان چی است؟ این همه قوای کارش است زندگیش کار است. ما ترا پسلدنی 3 نقطی فروخته شدیم فروخته آخران نرخ قطعی 100 سم 200 سم 50 سم ما تو فروخته شدیم میریم اونها خونه روس دا کوچوش هم میرویم. این ایبت پیغام از افغانستان به مو تاجیکستان از پشت بیعقلی امام علی رحمان امروز آنمو انسانی که پاش لیچای میگرده میگم آمدم بینم پای لوچکم دخترای ترق ساندم میگه امام علی ترق ساندم میگه تا میگه باکی سر به سر شیدستی. برای هموطنای عزیز این شکم سر هم باشه میبری گشنه هم باشه میبری. انسان ماشین نیست که تو بنزین نریزی زودید نشود یا بنزین 90 دقیقه خوب بدوه. انسان اگر خس هم بخوره روزش میگذره ریشه درخت هم بخوره روزش میگذره نان قاق هم بخوره روزش میگذره نیکی چی خیلی میگذره بابرو میگذره یا که بیابرو میگذره. دسترخوانت پر آبرود نباشه کو تا 0% نیکی دسترخوانت خالی باشه این همه قدر نان قطعی نیکی آبرو حسیاتت باشه کو تای همه بایتره. دوستای عزیزم فکر کنم که ما و شما خوب فهمیدیم که یعنی چی گپ شده ایستاده است. اما خیلی نیست بس کنین عربه کشی را بس کنین کوچاروبی را حسیات و یعنی تاجیک بدنی خطونکو یک انسان دخونه کنه سینتون نهی گپ را گپ زنه که دخترای تو نمی رقصونیم. این از بیابروگی موتبت بس کنین و مادرامون در کوچوی روسیه برف توزه کردن خونه رفتن. ما هم وطنی داریم که مورم ترم مادرامونم و آینده‌مونم با یک بریده نان تامین کنه. توی درجه که بیناموس نشیم باید موت. من ایران قدر میتونم بگم که ما ملت ما مردم ما تاجیکستانی برای شکممون برای نفسمون ما همه را فروختگی هستیم. همه را حسیات وطن داری را مادر را نمیدونم خواهر را اپر را همه را فروختگی هستیم. در حالتی که چی در روسیه چی در داخل تاجیکستان برای 4 تنگه پول شده که خواهرای موت اپای موت میروند در قچاق خیتایی خواه میروند ما ایجا فروختگی بدیم. در نمیجا کو خداوند دیگر همه ما را لعنت کردگی بد تمامی کو فرشتا توف کردگی بد در روی ما که بمبری نه همی حالتونه که دختراتون شما برای نفس گفته روسیه دویده رفته در بلیت نخیلی اوچرت رحمان فلان پول بلیت هم کنه اوچرت ایستاده شب روز در کوچه در بالای بیتون خواه کرده پول داده خطونه به غلامی میبرین. این ایجای نه اجنبی
одих када ховай. Имрӯз мо худмона фурӯхтагӣ будем. Мора Раҳмонов ҳам нафурӯхт. Мора нафс фурӯхт. Нафс дар ҷои Раҳмонов ҳар одам мешид мекарда мекора. Мора нафсмон фурӯхт. Шикам фурӯхт. гуфтаниҳо зиёд ҳаст ҳамватанои азиз, аммо сахти баъд нагум мегум да, яъне ман ҳам қадар гуфтанӣ ҳастам, спортсмен-там 0% дар ҷомеа, дар чашми назари нами афғоне ки почаш гуфти ҳамун гапо як сланси дора дар пош як сланси дора ки дар дохили ватан ҳимояи ватанша карда истодагӣ аст. Дар пеши нами ку спортсмен-там 0, миллионер-там 0, миллиардер-там 0, охирон модел мошино қати нахели мекардагӣ мегаштагитам 0. обрӯ ҳам надорен, қадрам надорен, ҳичи ҳам надорен. Дар ҳолате ки она Тоҷикистонда дар қичоқи аҷнабӣ духтарои мо уti хубанд. Дар наму Россия ҳам камтар нест ки барои пул шида ҳамин кора мекунанд. Барое ки он аҷо гудакш гишнай. Дар Тоҷикистон гудакш гишнай. Чӣ дар Тоҷикистон, чӣ бернай Тоҷикистон, намин дар ҳамаи ҷо. Дар дарни стройка кӯча руфтани модари мо буту ки кӯчаи як каса бурува, и худаш уже беҳайсияти беобрӯгии мо буту буд. У ҷипсвории ту ку ягон фоидат намекунад. дӯстои азизам, саломат сарбаланд хонобод бошен. бовар ки яке мегум ки ҳамин отключат нашам ки ягон гапи бо баланди баъд бугум бирам. хуб ин наворо тамошо кунед, аз ютуб пайдо кунед, ира хуб тамошо кунед, духтаройтона мерақсонем мега агар надашавад. Эмомалӣ беҳайсият я раққос мега. Эмомалӣ беҳайсият я раққос. Ку ответ бутан яташ. ҷавоб бутан биброя. Эмомалиро ку мега ку намура битемуда, Эмомалӣ метаамура. Ай тарси ҷонша. Як ташози биброя зиди ҳами гап зана. Эмомалиро маҷбур мекунанд ки ҳамун шаҳрванда иҷа битемо, иҷа як дар круг бигиремаш, бирақсонемаш. Эмомалӣ метаанамура. Ай тарси ҷони хичаку любой тоҷикистониро ҳозир Толиб агар требоват кунад ки ай Тоҷикистон битеамура дамо, агар Эмомалӣ натаку даруима туф кун. Любойша ҳозир ҳамҷа зиди ҳамин Афғонистон гап задестан як чанда мирахчаве ки террорист меган ку меброян. Ваня кедестан. Намура агар ҳозир Толиб бага ки намура иҷа биёраш, битебама. Наметиёз мезанамад. ҳози Эмомалӣ омада ай хонаш қапида, дар гарданаш муҳри террорист зада, бурда дар дасти Толиб меспора, мега ин акай Толиб ҳар кори мекунӣ бикун, илтимос мара накун. Ин ин қадар беобрӯ раққос мо президент дорем. барои ҳамо ҳамватанои азизам, дигар боқӣ қазоват дар дасти шумо аст. мо дальши худмона, фарзандомонам ҳамин хел ёд метиҳем ки ба шикам хича фурӯша, ё ин ки имрӯз мо бармегардем дигар Тоҷикистон басай. иш дар дасти шумо аст. инсоное ки дар Россия солҳои сол инаме корoi бигем ки чӣ қадр машғул. Худо нигаҳбонтон дӯстои азизам. Ман дигар боқӣ зиёдӣ гуфтанӣ надорам. Ҳар чӣ гуфтанӣ дорем дар коммент бинависем ва подписаться, лайка фаромӯш накунем. обуна шавем дар ин канал. шумо мо дар мотиватсия битем, мо кӯшиш мекунем чизоеро пайдо кунем ва баротон бирасонем. Худо нигаҳбонтон ҳамватанои азизам. то бигем ки барномаи дигар. саломат сарбаланд. бо умеди ғалаба, бо умеди номус, бо умеди ки то мо миллат беобрӯ нашем, ба ватани худмон бошем. саломат бошем.